भारत जाति की राष्ट्रपति के भवन सदन भवन से महाराज सदन से घोषणा তোর নামটা কি ভুলে গেছিলাম বল অন্য কারণ আছে মা আদিনা তারা দেখতে গেলি করতে গেলি সুবিচ্ছক হ্যাঁ সুবিচ্ছকের শিব মরার কি নাম দেখেছিলি শিব মন্দির সুবিচ্ছক একটা মন্দির আছে না শিবের সুবিচ্ছকের মন্দির নাই মন্দির গানাও আছে অত বলা যায়নি তো নাম জানিনি তো সুবিচ্ছকের কে কে আছে লোক দেখো বাবা আমি সব জানিনি আমি তো গঙ্গাওয়ালা লোক তো অন্য জায়গা জয় গুরু জয় গুরু চল ঠিক আছে भूले वाला लोग हो गए এখন माइंड मास आई लाइफ थ्रेट अंडर थ्रेट जो मेरा बुढ़ी को उसी उम्र के तरताजा कन्या को मार दिया she is also afraid from this underneath evil criminals stupidity Modi was so sympathetic why had to bring all this Draupadi Murmu etc Guatemala for interrogation, critical interrogation, multidisciplinary, science, religion, all USA constitutional, US created crime with technologies and fraud, political, because all who have come in the USA political areas, all are criminal liars. All liars, all criminal, all hunter of civil since destroyer. Since 1960, when I had to come as a God agent on earth. At yada yada dharmasya glanirvavati bharata. At yada yada dharmasya glanirvavati bharata. Karma yoga gyan yoga. किम कर्मं किम अकर्मति करहयो पात्र महिता तन्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जग्गात्वात् मोक्ष शोभां कर्मिण अपि बद्धं च विकर्मण कर्मणस्तुपि बद्धं च कर्मण अकर्मणश्च बद्धमं कर्मणि भवति कर्मणा कर्मण्य जो पश्येत कर्माणि जो कर्म जो सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत सन्न कर्म कृत जस्य सकर्मे समारंभ काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा কি কর্ম এ বিষয়ে জ্ঞানীগণ মোহিত হন অতএব যাহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইতে এই কর্ম তোমাকে বলিব কর্ম স্বরূপ জ্ঞান কর্তব্য বিকর্মের স্বরূপ জ্ঞান কর্তব্য আবার অকর্মের স্বরূপ জ্ঞান কর্তব্য কর্মের গতি দুর্বিজ্ঞেয় যিনি কর্মে অকর্মে কর্ম দেখেন মনুষ্যগণ মধ্যে তিনি বুদ্ধিমান সর্বকর্মকারী সেই ব্যক্তি মোক্ষযোগ্য যাহার সকল সমারম্ভ কামনা সংকল্প শূন্য সেই বুধগণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্মফল দাগ্ধকারী সেই ব্যক্তিকে पंडित বলেন ऐसा ये जितना आज का मुसलमान इधर हमारा पूरा कोर ग्रुप का मुसल है ना तो ग्वाटेमाला होने के बाद हम एसिड देकर गाड़ के गुद में बुलेट से बड़ा लोहे का लंबे बुलेट से गुद गाड़ मारा जाएगा दांत उखाड़ी पाटन हो जाएगा पहले उधर उसको सबको परिचय करा लेंगे कौन कौन है थे क्लाइमेट इशू environment criminal humanity annihilation doing see when Elon Musk बजाओ
विल गेट, तुम्हारी हमारी हरी गॉड की जो है ना डिक्लेरेशन, Ball get budgets Elon Musk. Donald Trump, you may be also asked to be brought into question everything and your whole cabinet. Yeah, Kamala already booked थे वो पहले से। सलमान को अभी इधर हमने रिकॉर्ड कर लिया 27। मुसली दूल्हा दुल्हन बेटी को चौदाने के लिए दूल्हा दुल्हन सिंह मौसिनापुर ब्लैक भी बहुत होगा। खच्चर बेटी हो बहुत चूदी बेटा मुसलमान खच्चर से और शेरा मणिपुर खच्चर के शेरा मणिपुर खच्चर के चुदमारनी चुदमुनी यामनी खच्चर मणि समानी Allah to Kuttamuni Musalman Bhavat is a Mexican government, but that they are discussing taking is a Hindutva. So you very careful about leftist and fraud Hinduism who are in our right to go back to it. Respect, honor, so all these fraud Hindu criminals, trafficker, killer, hunters from Bengal or India, rest only will investor who don't tolerate. Yeah, we laughed at Dapadi, Ajit Dawal, Jaishankar, whole embassy and Amit Shah, Home Ministry and Tele Digital Communications, Arta, ISRO, IITs along with NASA, yes, all. Yeah, whatever Paddy wasn't grabbing, you should see charges, that commands accept all cities, intelligence and voices and democracy. And actually geo-criminality, crime promotion, it will how you dare to enter in government, Washington, White House or Delhi or London. You evil criminal leftist Donald Trump, this is very crucial. 27 January 2002 form, the action of the year will start the new government formation.